Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Kenapa? Iya. Mau nyeting di mana, Bos? Hah? Mau nyeting di mana, Bos? Barang. Penting aman. Hei. Kok warna hijau ya? Kayak biru. Anu nih. Nah. Faktor apa, Mas? Sregene. Sregene ngapa? Baru ngademannya. Campur olive iPhone apa tau? Iya. Lu. Pol. Apa Roman? Oh, sesudahnya Jipia itu toko besar deh. Pokoknya dekatin sesudahnya Jipia kalau dari Wono, kalau dari situ sebelumnya Jipia. Sebelah kiri. Mau Ya, nyeting di mana, Mas? Ini di Klaten ya? Woi, nyeting di Klaten, Bos. Mantap. Yang banyak orderannya tuh. Oke. Kuci motormu, aku Cina. Hihi. Biasa mobil pribadi. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it.
Mana itu jenisnya? Hilang nih gambar. Hilang nih gambarnya. Sebelumnya sudah ada perubahan. Main-main harusnya. Sing apik we, nggih thumbnail iki engko nah. Sing apik gayamu.
Oke guys, kita besok lagi lanjut nyeting. Masih belum didapat settingannya. Bareng ada. Angkat nih,